Hello guys, good morning guys. Welcome back again sa ating YouTube channel guys, no. Din sa hindi pa naka-subscribe guys, ipalihig og tuplok ka ang subscribe guys, no. Din paki-share, din paki-like sa tong video guys. Din paki-follow po ko sa akong Facebook page guys, no, na Sweetest Vlog. Update la karon sa kuan guys. Sa pang-order nato na combination. May 3 2024 guys, no. Ang 9 PM resulta guys, nag-48 to, no. Slide na atong paminti na 348, sayang kayo. Naka-pattern sa atong guide guys ang 48 to guys, na guys, so 48 to. 48 to. Diri kuha sa kuan 9 PM. 48 to na sa pikas full guys, na pwede ng 48 to, no. Naka-pattern. Sayang kayo, hindi na to nakuha guys, no. Din paki-share sa atong video guys, no. Din paki-like sa atong kuan vlog. Din proceed to sa pang-order na combination guys, no. Sa May 3, 2024. Natay last to guys, no. Din natay 3 combination only. Diri lang kumukuha sa 48 to na combination para sa pang-order. Diri ko mo compute o analyze. Maguna to sa last to guys, no. Kung kasi gusto mo last to dira guys, pwede na to tayo ano pang-order. Last to na 6-3. Target rumble guys. Then 54. Target rumble ang last to guys, no. Then 3-1. Target rumble gapon. Then atong combination diri sa 63 na pair last to natay 7-6-3. Maintain guys, no, kay naka-pattern na sa tong guide guys. 7-6-3. 7-6-3 naka-pattern siya. Siguro suit na guys. Napadiri guys, so pattern siya. Pattern pa siya. Din sika nato na combination guys natay 2-5-4. Then sa last guys natay 5-3-1. Ano itong combination karon guys, no, sa pang-order na combination sa May 3, 2024. Paki-share sa video guys, din paki-like ang atong video guys, no. Din paki-subscribe po sa akong Facebook page guys na Sweetest Vlog. O paki-follow ko sa akong Facebook page guys, no. O paki-subscribe sa YouTube channel. Good luck guys.